वेदविद्येचा आगरू यशकीर्तीचा सागरू पिशाच पीडा परिहारू लक्ष्मी दयेचा विठ्ठलू। मी प्रकाश नभासे गुरुजी आपल्या समोर वेतोबाचं संकटनाशक स्तोत्र म्हणत आहे। प्रथमं वेतालंच द्वितीयं त्रिगुणात्मकं तृतीयं ओंकारश्च चतुर्थं शक्तिसागरं शिवं पंचमं चैव षष्ठं भक्तवत्सलं सप्तम राजेश्वरश्रेष्ठ अष्टमं रुद्रप्रेरकं नवमं भूमय्या शक्ति दशमं ब्रह्मतेजसम् एकादशं तु कादञ्च द्वादशम् अन्तरात्मनं त्रयोदशं महानेत्रं महादेव चतुर्दश प्रसादाय पंचदश षोडश धन्वन्तरिस्तथा एतानि षोडश नामानि त्रिकालयन्नरा पठेत् भूतप्रेत पिशाचादि उच्यते सर्वकिल्मिषैः पुत्रपौत्रधनं प्राप्ति षण्मासे निश्चयं भवेत् इति श्री वेताल संकटनाशक स्तोत्रं संपूर्णम्।